Jutnejelu Xitziban Apóstol Pablo Kiach Tesalónica. Capítulo 1. Aine Pablo es Silvano, es Timotei Juate Google, in Xintzibane Kei Aye Oxlalge Techman Dios, es Tecaja Jesucristo, Juate Tochtnam Tesalónica. Outman Dios es Caja Jesucristo, Chiquiulan Kei, Tuntunt Jesús Cure, Tech Dios. Versículo 2. Kuk in Gone Chonte de Dios Kirche Kirchile. Es in Chizach Nane doch nach Diose. Kuk in Chizach Nane, Twitzman Dios Tunjo Tarumben Kioxlable. Es Tunjo in Chachbene und Kirchil Kuche, es Kukshu, Uklok Kuche de Caja Jesucrist. En Zik es Witzing. In Chikunglachzetun Dios, es bin Kone Xenting es Gete Tung. Kun Achut Kanil Hukol will Techit Bakwane Kieye. Mir noch Oxtun Kiole Bona Kugel, es Xtun tipo mal Scheubachschrank. Kommt zum Keschisch Kuche, Kaaschisch Toklencho Yolu. Kumbin Kunex Senting, Chwingle Techtene Xole, o wette doch Tumelschisch, tun zum Tachbeng, der on Bilkei. Es Matzel Knone, Kmode, es Hute Kacho. Es más que Yachlangs Nimschisch der Kmonte Diol Dios, pero etzalachen Nimschisch, Tungu Zalach will sagt von Scheubachschrank Kiei. Ich sung mache okiete, Hunjek will ki Kekil Oxlal Huate doch George Macedonia, es doch George Akaya. Hungacho Diol Kahau Kione, Scuba Pukli, Pakbanks. Mianak Ox doch Macedonia, es doch Akaya, Hun ich doch Kekiltnam, Makupuklit Kanil Hukioxlable, Dich Dios. Kom zum Yail Dichtung Kmante Chkan Yole Dich. Kung Ayeshal in Cholbank Senteng ek Monse Kion. Es Senteng Kirkrone equitilebil, es Angskirche tun Kulet Gets Dios, tun Kirchbene Dejo Dios itz es Ashish. Es Ixinkman, ka injische Ayone Dechut Qual Dios achzachomach doch Kiach. Ajo hat Anging tun Dios Xol Kimni. Azunte Jesus ok Klolke, Tojo Juisi Shobachel Shish, Zultun Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Etzik eshewitzin. Kan likwitze kamyanokshgan opone spetzal kiei. Kumbint kiune mas que pe obach yachlane tochtnam Filipos, es obach ilene, pero minte o shobe, oxo kik kuche dich Dios, tun chikpakbane kiei chukolbil. Ajo zacht kon Dios. Es zach nim koch schal kiche. Kung ajo shikpakbane kieye, mia chukniknable dir. Es minti o yolne kugel twisk kuche taguish, es mia twisk kuche nkukupsbone. Kung ayopeke inik kutzlalile tun Dios, kumtsung tak tokshenan keye, tunkpakban tehuyet pakbalban te kolbil. Tuntsung halu kumtsung inkoyolinaye. Mia nkbinchange tunktalach shal kire. Aqen nkbinchan tunktalach Dios kire. Ajo Dios, in speech und doch kann mi, kun kan lite twit. Minti o yolne kugel, nokut inko oksank kirche, nokut tuntelkene kmedi, es minti o kuksbone, es ahun shikmane kei, oskentun Dios kaash. Miakin kion kaunimane kyushal, kakione mocha kynchkantl, mas que peatitumel tunkbinchante ikhu, kun atike kokling, kun chkonkone tun Christ, pero minti kbinchay ikhu, Apikbinchahoy ban kilwi kone, ikuksenho, chubach, ketilwi, taltung. Estenjist kuchlali le kieje, nimshish, kuntibach shipithut pakbalban te kolbil, achuzacht kon Dios, hushik pakbane keye. Kakkebe tung kekilk koge, tungkach bene keye, noktungo atishish kuchlali le kieje. Enzik eshewitzing. Naam shkune, teek pakban teye keye, achut pakbalban te kolbil. Ajo zacht kon Dios, minti kub kone jun, ix kiebaje, kun ayoshe o agunante, ixl es konigan. Es osikte yi nimshish, nokstun, kambet jutelish kkeje. Kan li shish kutze, es twitz Dios, kamach stilung, es nikal shistiju kchwinklale, techtene kshole. Es mishtihun ta ushil kbinchay, es kan li kutze, ka oktilil kone, tunkukusete es tun, Tukwet koche te ile jungu. Ikukseng intibin jan humambach ket kwal. Shikabzine keye tunkbete ba shish Dios. Akshkonte tunkyokshe toch tkawil es toch tachwali.
Tunzukun shikone chonte te Dios kukshu, kunteach chikbakbanjo ye tiol Dios keye, kukbine eshkame, minti kmaye katiol shal, nokoks el knigete katiol Dios. Kun ajo shikbakbane ashish tiol Dios te. Kun inakunan tohkian mi hukslalki. Enzik eshewitzing. Ixbajijo kire, xembaje kir oxlal te Dios, juate to junjunt nam toch choch judei. Ayejus konget tun Christ, kun eyachlang se kyunjo kunakele, ixuksenke eyachlang kyun schal judei, kunakelish. Kun ate kajaw Jesucrist kubyun kyun schal judei, ixket sangelal Dios, juate kshol ju ochche. Eshe kubyun es ix ayoye, o et schlagene kyun. Es kiakiljo in kbinchan, miabang inela tochtwitz Dios, es achkoche kiakil schal. Es minte kiakbel tunklet tunkan schal, aye miakudike. Kunksen in toch kpakbane kiejo miakudike, aye tunke minte in krion. Tunzuchalu in chmerchitlukil. Te zumbachswil, matach tzeiswil kwitzbach, kushish tun Dios, kibach. Versículo 17. Enzik eshewitzing. Tuchuchtek ich minti nok kain tkib, pero inchetzach knane kukshu toch kanmi. Kumtzun kachwishishe tunk ponchomachtlech betzalkei. Bambushimach bentkhtene tunkshi eine Pavel, nach zu acho o makli tun Satanas. Kung alketzuchu kagumbene ok okelkek kogetir. Eshalkejo ktzalachbele, eshalkejo kagumbene ok shalkiegune tekajo Jesucrist achtul. Kiakil halu, ayeye. Iku. Ajo kagumbene okshakiegone es ajo ktzalachbele ayeye. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Tunzujo minti kipaye tun kionte shistle nimtoch, kun akakbiljoye tun kbinte pakbale luishish. Kumtun kubkshimane es ashtu o kiachatene tochtnam Atenas. Es nakchkone kitzin Timotei ka ilkeye. Tunkusanse es tuntagle knable tohkyoxlable. Con ate Timotei, juntmachen Dios, es inakunan junskugele, tuntpakbangs, jutpakbal bante ich Christ. Schickschone gschole, tumishale junke kubnum, tohtkekil ju jachwil, in zach kirche. Kumbent kione ka il shishtir tuntikish kekil halukun. Kuntech atosh toke gschole, schickpunkmane kieye, ka il shishtir tuntikish nim jachwil kun. Es iksum bajijo, es kile, Xenjo Kmai. Tunzujo minti wipa nbise kieje, kumzun shinchkone Timotei, tun binte xente keye toch kyoxlable. Kun ajo nbise, kashe okie toch hijoibil kieje, tun tajawil, es atzujo kagumbene kshole, hakunokshgan. Atzun jalo tajlen shitir Timotei kshole, matsultirent kanil tebanil shish kieje. Kumatma kawal kashishe toch kyoxlable, es atishish kuchlalile. Echtma kati khunabab khayet ban shishkione. Eshka kyakbletun kokkain khumachtle. Extun kekhui, kakbletun kokkain khumachtle. Iktunhu enzik eshewitzing. Tugeshipenim yahbel eshbis nikshkune, pero makeshish kuche tunhu makbi ka wal kashishe tokyoxlable. Tuntun khalu, nakuchun akach ipumal makkame, tunhu makbi ka wal kashishe tokyoxlable te kaha. Tunzuchalu mishti juntumel tuntbent konte nimshish chonte te Dios kire. Tunjo nim tzalachbil matzacht konkeye tuitzkman Dios. In kokupsane te Dios qichl eshkonigan. Tuntkonte ambil keye tuntokkka in jumach qib. Tuntuntbach kšnaqzaan shishe keye ahun namsht bach kane toch knable tir kyoxlable. Autkman Dios eshkajaw Jesucrist yonin keye. Tuntbent kpone shbetzal keye. Es out kahaw zonin keye. Tunten shish kuchlalile ksholilege. Es tunten kuchlalile kier kekil schal. Ikuksenke ten shish kuchlalile kier. Out kahaw kusanke. Tunten kianmi stilun shish. Es mistiku kpache tuitzkman Dios. Achtul kahaw Jesus klemelikib kugel kekil ju oxlal te. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Halutzung enzik eshewitzing. Nkukubsane eshukshilqabsin shishekeye. Tochtbiqaho Jesus, tunkbinchante xen shushnaq wilshikone keye. Tunkiangene bantwitz Dios, tuntuntalach Dios kiere. Ash tunkbincham hoye kukshu,
tuntun kchishishle tohkyoxlable. Kung oxken kiune, tir schnatzbil, shikone kei, ajo tachtman kajo Jesús kei. Kung ajo te Dios tachbil, ajo tun kiangene, nikal shishtir, tuit Dios. Eshlalun kbinchaye ach pachil. Teile junke nok oxhun, shuchel atitunt ten. Esh atitunt ten, tilalhu, shuchel tetun, lalun pong, tkochti huntkia. Esh tu lalun toksten toch knable, ajo tpomil tkoch lalil takwish, ksen in kbinchan schal aye, min oxken Dios kyu. Ajo binch ach pachil, Hutawish, Estung Trapunzung Halu, in Tachton Karo, Zeisbil Witzbach, Nimshish. Ikuxen Oche Chikmane Kiei. Kommt zu Lalin Kwinjay, Huntawischel Kirch al Chachskekuschal, es Lalun Chikub Xbone. Komintisch Kotrok tun Dios, tun Kanging doch Zilin. Ixunka Tichunschal in el Tigung Schnatzbelu, Miat Schnatzbel Huschal in el Tigung, Kun Akute Dioschu in el Tigung, tun Schal. Ajo Dios tak konte Joseu Bachchan ke. Atun tenk kuchlalil ksholilesh, oxlal ke, miail tichtun chiktsevane ke, kun ashte Dios schnackzanke, tunt tenk kuchlalil ksholilesh. Esh ix in kbin chanhoye, atik kuchlalil kekil oxlal, hunafte tocht kekil koch Macedonia. Atun halo in kukubsane ke, enzik eshewitzing. Tunt ten shishthu kuchlalil nim shisht. Konktile tunkiangene toch nakwil estunk vinchanteye aku kiagune estiagunane tunku kobe ksenhu khmaye tunk vinchante kvincham khayelu tuntun knimangte kunschal ayemia oxlalke estuntagunan khnihu atitagben kieye. Versículo 13. Enzik eshewitzing Kachbile tun kwinte kiekejo oxlal oje chikim, tu mechebiso naye kier. Ksen kets kanschal, mistichatun toka kekko. Ikshu ksen oxlal kun. Kakim de Jesus eschatz anging, esch oxlan kun kau. Aye oxlal dir Jesus, oje chikim, oxetzachel kintun Dios, hunstugel Jesus. Kumtun oxen manjoye diol karo kei, ayokejo itz kosh, esh atosh achtul kachaw, mlai kosh nech, kwitzkecho oche chikim. Kung ash te kachaw ok beles toch kiach, tugil chun trochkochel, wich te chakbil, esh chun nechenel ki angl, ok chawil trochkochel kwi. Esh ok kachtel chu chung chute Dios. Ayetzucho ok slalte Christ, chu oche toch chikim, ok chawil anging nechtl. Ayotzun kecho itz kosh, ok chawil Hopchan Hunsch Kugel doch Much. Tunk Klunde Kib Tugel Kaho Haul doch Krik. Es ok Kotem Biltuns Tugel Kaho de Humach. Humzum Kukwam Koche Xolileshe Kyun Hayol Lu. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Enzik Eshewitzing. Atunti Hut Kirlalil Estabril und Hapunt Kekil Halu. Miail Tirtun Chikzewane Kei. Kumbin kione ahot kirlalil achtul kahaw nok minabensh. Ikuksen inul hun elek konikan. Akmante schal kaneklit kekil esh mishti shobachil. Atuntu tsula shit bil kibach esh mishti knaben dir naku hun kia chongwi. Inzach kishkoch dir ksen chinstochtis hital. Ik kistun schal hum leibent klonte kib. Ayetsunke enzik eshewitzing miatoch klol hadeke. Kom zum Leichechaw, Sakpoche achtul Kachaw. Maske iksula ksen inula hun elek. Kun kyakil tespigun kay este kichtl miate koniganko, es miate klol. Tunzuhu lalun koke utan ksen kech kanschal na koks koke. Shkuking es tsaklishishwithu knab. Kun ayehu inche utan konigan, inche utan es kehu inche chuchti konigan inche chuchti. Ayotzunke, tzaklisishwit knab, konte kichko. Estemtcho kokslab, eshukko, lalil, ntachvente, kolbilke, teru, achkoch. Ikuksente soldad inokt kontkton kushbil tuntklet. Eshu kolbilke zul, kek kuchtir. Ikuksenke soldad kuklik kuchtir kolbil kushbil. Kuminti o kup kondios tuntacht konju, zeisbil kwitz, nok okshkup. Shima Dios tung knet tung kahaw Jesucristo.
Kung oge kim Christun, chet qil, tun kankin hun stuge. Ka itz qosh moch ka kim qotl achtul. Kumtun qonsh knabl, ksholilesh, eshkubsam qib, ksenshku inqvinchan. Versículo 12. Enzik eshewitzin, inqukubsane keye, tunknimane kiejo inchagunan kshole. Esh nejanel kshole, tohtagun qahaw. Esh inaqli knable kyu. Eshwit machshban kilwe kyune. Esh chikuhlame, tunelju kiagumen kshole. Esh chanqine tokshish nakwil kiaqile oxlalqi. Enzik eshewitzin, inshikabzin shishekeye, tunchikone knabelju minti kiaqbel tunkiagunan. Estunku sante kian mejo inchekub numr. Estunkionine kiejo imbach kipumal estensk pasensie kiaqil. Bankeshe, lalun kiage tumel tshel taqwish tehun shal qamat bincha jun taqwishil kieye. Apik bincham khoye konktile tunkbinchan tehoye bank sholileshe eskshol kiaqil shal. Chetsalach kukshu lalun chig khene tunknan diose. Konsh chonte te Dios tocht kiaqil kun atun taqbel Dios jutun kminchante aye oxlalqe te Jesucrist. Lalun kiopin khoyet spiko mal shebach shang toch kianmi. Lalun tel kiegone aho qumlikyun tsangelal Dios. Nok ox kukwitze ticht kiaqil esktiume ox khuban. Kpamil kibe ticht kiaqil taqwishil. Atun Dios hun qonte nakbil. Autunt el panquejoye tunkiach bere noqsteku Dios. Esh aut kontejo kshewe. Esh kianmi esh kshmilal. Ksen kutsu mishtik paje achtul qaja Jesucrist. Ajo Dios jooge jaus konkieye. Nikal shishtir esh okrapomel kiaqil halutu. Versículo 25. Enzik eshewitzin. Chinanka Dios eqige. Kolben kibe ksholileshe. Eshkchilem kibe tehun kolbe nikal shishtir. Noqton hun woklene taq qon qahaw qomtun okshel wabtin shishekeye ntxaw kchen khoye ukhlu kuskiqil oksla. Autun qahaw Jesucrist kiwlankeye ikshwitxu.